мечта, нет ума. Я бы перефразировал, дело не в оптимизме, не в пессимизме, а у 99 из 100 нет чувства юмора. Alors, il y a une citation de Tchekhov que j'aime beaucoup qui dit le problème, ce n'est pas le pessimisme et l'optimisme, c'est que 99 personnes sur 100 n'ont pas d'intelligence. Mais moi, je le reformulerai. Je dirais le problème, ce n'est pas l'optimisme ou le pessimisme, c'est que 99 personnes sur 100 n'ont pas d'humour. Хотя бывает, допустим, у Достоевского не было чувства юмора. Mais Dostoïevski, par exemple, n'avait aucun sens de l'humour. Своей целью я ставлю все-таки получить какую-то кинематографическую субстанцию или форму, чтобы вот это, она приносила радость зрителю. Вот это моя конечная цель. Mon but ultime, je crois, quand je fais les films, c'est d'obtenir une forme, une substance cinématographique, une forme cinématographique qui procure de la joie au spectateur. Хороший фильм, мне кажется, должен быть похож на бриллиант. У него должны быть вот эти грани, это кадры, и они должны, вот мы смотрим, когда бриллиант, непонятно, но мы же удовольствие получаем не зря, они очень дорого стоят. Вот мне кажется, таким должен быть фильм. Нет, он должен быть красивым, и в то же время, это не обязательно должен быть у него сюжет, но у него должна быть композиция. Je dirais que je comparais un film, un très grand film à un diamant. C'est-à-dire qu'au fond, peu importe le contenu, c'est la forme qui prime et c'est la forme qui nous procure de la joie. C'est-à-dire, voilà, il a toutes ses faces. Pour moi, chacune, c'est un plan du film. Et on ne sait pas forcément pourquoi ça nous procure autant de plaisir de regarder un diamant, mais il coûte très cher. C'est que ça doit nous procurer beaucoup de plaisir. Et donc, ce qui compte, c'est la composition. C'est ça qui va procurer de la joie. Или другое сравнение. Идеальный фильм, хороший фильм, он должен быть похож в хорошем смысле слова на карточный домик. Обычно про карточный домик говорят, что он быстро ломается, а я в другом смысле. В том смысле, что в карточном домике ни одну карту нельзя вынуть, потому что все карты связаны друг с другом. Точно так же в фильме все кадры должны быть связаны друг с другом. Une autre comparaison que j'aime beaucoup, c'est celui du château, avec le château de cartes. Alors souvent on utilise le terme château de cartes pour dire un truc négatif, pour dire que voilà, les choses ne sont pas très stables, un peu fragiles, mais moi c'est autre chose que je vois quand je vois un château de cartes. Je vois une construction parfaite où on ne peut enlever aucun élément, sinon tout s'effondre. Et donc pour moi, un film réussi, c'est un film où on ne peut enlever aucun élément, aucun plan, aucun détail, parce que tout interagit ensemble, tout fonctionne ensemble. И еще одна важная вещь, может быть, она студентам пригодится, если они, кто-то из них будет снимать. Очень важно иметь, чтобы снять хорошо сцену, очень важно иметь режиссерскую идею, которая делает эту сцену уникальной. Если эта идея есть у тебя, то ты можешь спокойно снимать. И если даже ты плохо снимешь, актер плохо сыграет, а плохо снял оператор, все равно фильм получится, потому что вот режиссерская идея, она вытащит сцену. Вот это очень важно. Il y a une autre chose que j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes gens dans la salle, et peut-être certains d'entre eux vont faire des films, c'est que pour moi, pour réussir un film, il faut que tu aies ton idée de cinéma en tant que réalisateur. Et si tu as cette idée de cinéma, tout va devenir possible. Donc tu fais une séquence, si tu as cette idée de cinéma, même si l'acteur joue mal, même si le chef opérateur rate son travail, la séquence va quand même être réussie, parce qu'il y a quelque chose qui va fonctionner et arriver jusqu'au spectateur. Один пример, чтобы все стало ясно. Вот Хичкок, он не снял эту сцену, но у него была такая задумка. Преступник убегает от полиции, и в конце концов преступник... В Америке есть большая 5 или 4 головы президентов, которые сделаны в горах. Ну, да, и он забегает, прячется в ноздре одного из президентов. И через некоторое время, сидя в ноздре, он начинает чихать. Это очень хорошая режиссерская идея. Я вот сейчас рассказал, ты сейчас вот переведешь, все начнут смеяться. Даже он не снят, его невозможно снять плохо. То есть в этом смысле, это хорошая режиссерская идея. Je vous donne un exemple d'une bonne idée de réalisateur. Hitchcock invente cette séquence
qui n'est pas tourné comme ça, finalement, mais voilà ce qu'il a inventé, c'est que un personnage s'enfuit donc, et se cache, vous savez, dans les grandes têtes du mont Rushmore, et il se cache dans une narine d'une des grandes têtes géantes, et au bout d'un moment, il se met à éternuer. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, Eugénie, quand je lui ai raconté, elle a rigolé, elle vient de vous le traduire, vous rigolez tous, ça c'est une bonne idée de cinéma. То есть, если будут такие режиссерские идеи, то можно спокойно снимать. Фильм получится. Donc, ce qu'il faut, Scène получится. по крайней мере. donc si vous avez ce genre de solution de cinéma, bah, vous pouvez y aller tranquille dans votre tournage, vous savez que ça sera réussi quoi qu'il arrive. Вот в этом смысле Рене Клэр говорил, фильм готов, осталось его только снять. Vous savez, c'est René Clair, je crois, qui disait le film est déjà prêt, il ne me reste plus qu'à le tourner. C'est ça que je veux dire. Du coup, je voulais revenir sur un des plans de poète dont on n'a pas encore parlé, je crois. Mathieu, tu l'as évoqué, c'est celui sur le regard caméra de la petite fille, après la mort du poète décapité. Alors ça rejoint plusieurs regards caméra qu'on a vus depuis ce matin, notamment au commencement du film L'étudiant, mais aussi dans L'étudiant à la fin, quand la petite fille, enfin sa fille reçoit le livre du poète dans L'étudiant, il y a aussi un regard caméra, c'est comme s'il y avait c'était un peu le même personnage en fait. Donc sur l'importance des regards caméra, et ce plan me semble d'une intensité assez importante. Хотел спросить вас про один кадр в фильме «Куплю», но который напоминает о многих других кадрах из вашего кинематографа. Это кадр, когда девочка выходит из юрты, где только что отрезали голову на побег, и она смотрит в камеру. Но у вас в кино очень часто герои смотрят в камеру, хотя вы тоже тот же самый студент, ну, из тех, кто мы смотрели сегодня, да, из сцены, где перед титрами он смотрит на нас, в конце фильма девочка смотрит нам в глаза, тоже как часть стихотворения. И это вообще как бы вот, образ, который часто повторяется у вас в «Мальчик в кардиограмме» тоже. Вот, как бы, можете вы рассказать про эти взгляды в камеру, что они для вас значат, какой они важность для вас имеют? И вот, например, сцена в «Клине», когда девочка смотрит, это просто будет очень так, забирает. Ну, такие средствами надо пользоваться очень осторожно, потому что они могут девальвировать. Но в нужный момент, если это использовать, это ставит как бы точку хорошую. Oui, ce sont des procédés dont je pense qu'il faut les utiliser avec beaucoup de parcimonie, mais quand on les utilise au bon moment, ça fait comme un point final à une séquence très fort. На самом деле в кино это не допускается, это же брак, но иногда можно нарушать законы, чтобы, если это очень важно. Dans des règles de cinéma classique, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de rompre ce quatrième mur, mais justement, quand on transgresse cette règle une fois de temps en temps, c'est d'autant plus puissant. Для меня вообще в кино самое главное не что снимать, а как снимать. В этом смысле это можно сравнить с работой композитора, который пишет оперу. Там же есть либретто, содержание, это очень хорошо, важно, но главнее все-таки музыка важнее. То же самое. Очень много хороших фильмов, которые я с удовольствием смотрю, но очень редко в них есть кинематограф. Для меня очень важно, недостаточно, чтобы фильм был хороший, надо еще плюс к этому, чтобы там был кинематограф, киноязык. Pour moi, le plus important, ce n'est pas ce que je raconte, mais c'est comment je le raconte. Si on pourrait comparer ça à l'opéra, quand un compositeur écrit un opéra, il y a évidemment le livret, il y a l'histoire qui se déroule, et même les mots qui sont chantés par les personnages, mais le plus important, on est tous d'accord là-dessus quand on écoute un opéra, c'est quand même la musique. Et donc, pour moi, c'est pareil. Au fond, pour que je trouve qu'un film est bon, il n'y a pas seulement ce qu'il raconte, même si ça peut m'intéresser ou ne pas m'intéresser, c'est vraiment comment il le raconte et est-ce qu'il y a du cinéma, est-ce qu'il y a un langage cinématographique dans le film. То есть, как он, композитор пишет музыку, но у него всего 7 нот, а режиссер, в принципе, то же самое, он пишет кинематографическую музыку, но у него бесконечное число нот.
Et la différence entre un compositeur de musique et un cinéaste, par contre, elle est de taille, puisque le compositeur, il n'a que 7 notes à sa disposition. Alors que le cinéaste qui fait de la ciné-musique, lui, il a à sa disposition un nombre infini de notes. И общее между работой режиссера и поэта в том, что поэт, в принципе, он берет готовые слова, не он же изобретает французский язык, казахский язык, а это было уже до него тысячи лет. Он берет готовые слова и по-другому их монтирует, и получается поэзия или не получается. То же самое кинорежиссер, он берет готовых людей, готовое дерево уже, и по-другому их монтирует. Et en fait, je trouve que le travail du réalisateur ressemble pas mal à celui du poète, parce que le poète, quand il écrit en russe, en kazakh, en français, il n'invente pas la langue. Les mots, ils existent. Il prend des mots tout faits, et tout est dans l'agencement, dans le montage de ces mots. Et en montant ces mots d'une certaine manière, soit ça produit de la bonne poésie, soit non. Et le réalisateur, c'est pareil. Il prend des choses toutes faites, des gens tout faits, des arbres tout faits, des choses qui existent déjà. Il va les agencer et les monter d'une certaine manière, et ça va donner ou pas le langage cinématographique. Есть работа Пазолини, поэтический кино, где он пытался кодифицировать, он же поэт был, то же самое, где-то близкая работа есть. Pasolini В 60-х годах, по-моему, написано. a écrit dans les années 60 sur justement le travail poétique au cinéma. Il a essayé de théoriser, de codifier justement ce travail poétique au cinéma. Donc je pense qu'il a essayé de faire, enfin, de théoriser plus clairement ce que je suis en train de dire là. Oui. Moi, c'est une question assez précise sur le film. J'ai remarqué plusieurs fois, de manière très récurrente dans le film, qu'il y a beaucoup de plans où on reste longtemps sur une porte qui vient de se fermer ou qui vient de s'ouvrir, alors que le personnage est déjà sorti du cadre depuis plusieurs secondes parfois. Et je me demandais la signification de ce choix-là de montage. Значит, очень такой конкретный вопрос про фильм. Она заметила, что у вас в этом фильме часто кадр на дверь, который только что открыли, только что закрыли, и вроде уже персонаж вышел, мы его уже не видим, а кадр продолжается длиться секунду, вторую, третью. Почему вот у вас такое решение художественное? И я это не заметил в фильме. Je ne l'avais pas remarqué.